السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق: Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو مجموعة من العبارات والجمل التي نستعملها كثيرا في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. أول جملة مثلا إذا أردت أن أقول: قلت لك لا تتكلم أمامه، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je t'ai dit de ne pas parler devant lui. Je t'ai dit de ne pas parler devant lui. Une autre phrase: أريدك أن تبقى هنا حتى أعود. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Je veux que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. Je veux que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. الآن كيف أطرح هذا التساؤل؟ تقريبا كم يجب أن أدفع مقابل الفواتير؟ Oui, très bien. À peu près combien devrais-je payer pour les factures? À peu près combien devrais-je payer pour les factures? On peut dire aussi presque combien je devrais payer pour les factures. Presque combien je devrais payer pour les factures. جملة أخرى كيف أعبر عنها؟ لن أفعل شيئا كهذا أبدا. نعم. Je ne ferai jamais une telle chose. Je ne ferai jamais une telle chose. للاختصار يمكن القول فقط Je ne ferai jamais une telle chose. يمكن القول كذلك Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Une autre phrase: Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Signifie en arabe لا أرى أي سبب يجعلني أعتذر. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. La phrase suivante: Tu t'es amusé hier à la fête de ta cousine? Tu t'es amusé hier à la fête de ta cousine? En arabe: هل استمتعت بالأمس في حفلة ابنة عمتك؟ Tu t'es amusé hier à la fête de ta cousine. Ici on a le verbe s'amuser اللي هو يستمتع. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أود أن أراه في أسرع وقت ممكن. Oui, très bien. J'aimerais le voir le plus tôt possible. J'aimerais le voir le plus tôt possible. Une autre phrase: Je déteste que les autres me fassent attendre pendant longtemps. Je déteste que les autres me fassent attendre pendant longtemps. En arabe: أنا أكره أن يجعلني الآخرون أنتظر لفترة طويلة. Je déteste que les autres me fassent attendre pendant longtemps. جملة أخرى كيف أعبر عنها؟
لم يتصل بنا منذ أكتوبر، يعني الشهر أكتوبر. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il nous a pas appelé depuis octobre. Il nous a pas appelé depuis octobre. Une autre phrase. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ma personnalité. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ma personnalité. En arabe هناك الكثير لا تعرفه عن شخصيتي. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ma personnalité. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ أنا متأكد من أنني أستطيع. نعم. Je suis sûr que je peux. Je suis sûr que je peux. يمكن القول كذلك Je suis certain que je peux. Je suis certain que je peux. الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة أن أجد شيئا لك لتفعله لتصبح الجملة أنا متأكد من أنني أستطيع أن أجد شيئا لك لتفعله. يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Je suis sûr que je peux te trouver quelque chose à faire. Je suis sûr que je peux te trouver quelque chose à faire. جملة أخرى كيف أعبر عنها؟ لا أعتقد أنني أستطيع مساعدتك. فكر قليلا. Oui, très bien. Je ne pense pas que je puisse t'aider. Je ne pense pas que je puisse t'aider. جملة أخرى. استيقظت مبكرا لأخذ أول قطار. نعم. Je me suis levé de bonne heure pour prendre le premier train. Je me suis levé de bonne heure pour prendre le premier train. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: قلت لك لا تتكلم أمامه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.